हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल सांझ पैशन। फ्रेंड्स, मु आज गोटे दुर्लभ फूलर गछ नहीं आसी जोटा कि आम गृह पाई कि बहुत शुभ होता है जदि आम बाड़ी बगीचारे यह फुटी थाए आ हेउची ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल आमर सबु देवदेवी को बहुत पसंद होता है। आउ यह भाग्य थिले बाड़ी रे फुटी थाए बा बगीचारे फुटी थाए। तेणु फ्रेंड्स, मु आज आपण मानक ब्रह्मकमल गछर किपरि केयर नेबे आउ सेथुरु बहुत मात्रा रे किपरि फूल पाई परिबे, गछ को किपरि गहलिया करि परिबे, से विषय रे आज ये भिडियोटी नेके आसीची। हाँ फ्रेंड्स, ब्रह्मकमल ना शुणिले मनरे गोटे अपूर्व भक्तिर संचार होता है। यह जदि आम बाड़ी रे फुटी थाए ना ताले आम गृह पाई कि बहुत शुभ होता है। तेणु फ्रेंड्स, आपण मैंने जदि यही गछ लगे नहांती ताहले मात्र गोटे डाल खंडे पत्रु आपण मैंने चारा गछ बनै पारिबे। ए देखंतु फ्रेंड्स, गोटे पत्र मु आनी मोर गोटे फ्रेंड घररू आ देखंतु किपरि भाबरे ताहा बढ़ी अछि। हाँ फ्रेंड्स, गोटे पट्रे मु एमती गोलाप डाल खंडे लगे देइथिली आउ एई ब्रह्मकमल डालरू गोटे लगे देइथिली। देखंतु किपरि भाबरे ताहा बंची जाइछि आउ गछरे मध्य परिणत हे गलानी। तेबे चलंतु ए गछटी को आमे किपरि भाबरे रिपोर्ट करबा बा आउ गोटे पट को शिफ्ट करबा, तार सॉइल मीडिया बा तार माटी किपरि प्रस्तुत करबा से विषय रे मु आपण मानक पई कि ए भिडियोटी नेके आछि फुल केयर भिडियो। हाँ फ्रेंड्स, ये गछटी बहुत सुकुमार गछटीए। यह बंचिबा बड़ कष्ट होता है। आ जदि बंचीगला ताहा आपणकर भाग्य। ताहले चलतु फ्रेंड्स, मु आपण मानकु एबे देखै नेबी तार सॉइल मीडिया किपरि रखिबे आउ केउ माटी रे एहाकु लगेइले ताहा भल भाबरे बढ़ी थाए। ताले देखि नियंतु फ्रेंड्स, एटी मोती सॉइल गार्डन नै जाइछि आउ थरे सेथरे मिक्स करि देइछि किछि हमर परिबा चोपा फळ चोपार सार आउ गोटे मुठा हमर गोबर खत आ माटी नेइची जेतिकी बाली मध्य नेइची सेतिकी चेर को बांधी करी रखिबा पाई कि माटी आउ बाली सम परिमाण रे दरकार एई गछ पाई कि। तेणु एठी मु सेमती माटी नै जाइची गोटे मुठा गोबर आउ किछि फल चोपा आउ परिबा चोपार खत। ताले देखि नियंतु मु एठी गोटे छोट पटटे नै जाइची जोटा कि हमर 8 रु 10 इंच खंडे हेबो तार हाइटटा। अधा पर्यंत नहीं जाइए से पट्रे माटी आउ से माटी गुड़ी को भल भाव में यहीपरि गुंड कर दूची। हाँ फ्रेंड्स, ए पट्रे जो ड्रेनेज होल होइची बा जो कणाटी अच्छी सेटा भल भाव में आपण मैंने करिथिबे, कारण ए गछरे जदि पानी जमिला फ्रेंड्स ताहले गछ नष्ट होबार संभावना बहुत थाए। ए गछ पानी को जदि होल्ड करके रखे आमर पट्टी तेबे मरी जाई थाए। तेणु सब बेले ध्यान रखिथिबे ड्रेनेज होल्टी भल कि रखिबे, पानी दौ दौ जेपरी से पानी बाहरी जाउथिबो। ताले देखिले फ्रेंड्स, ए गछटी को आमे किपरि बाहर करबा ना धीरे धीरे करी माटी को टिके छड़े छड़े बाहर करबा, कारण माटी रे जदि तार चेर गुड़िक नष्ट हो तेबे बंचिबार संभावना बहुत कम थाए। तेणु धीरे धीरे माटीटी को आमे काढ़िबा आउ ताकु नेकी सेई पट्टी लगेई देबा। देखंतु किपरि भाबरे मो काढुची ताहाकु, देखंतु काढ़ी देली पूरा आउ तापरे ताकु नेकी शिफ्ट कर देबा सेई पट्टी को। गछटी मोर बहुत सुंदर भाबरे बढ़ीची आउ सेथिरे सब नुआ नुआ डाल मध्य आसिलानी फ्रेंड्स। चेर गुड़िक बढ़ापी कि माटी तो आम सार मिक्स करके लगेले फ्रेंड्स, किंतु तापरे आमे कौन करबा जहाँफल कि आम गछटी बहुत बुसी हेबा बा गहलिया हेबा आउ सेतिरे जल्दी फूल आसिबो। ताले देखंतु माटीटी को एहीपरि भाबरे अधा जाके फिल करदेबे, पूरा पट्टी को फुल करिवे नाही। कारण जेतेबेले आपण सार देबे एई गछरे जेमिति जागा थिबो जे आपण खुरसेई कि सेई गछर माटी को खुरसेइबे आउ सेथिरे देई परिबे सार। तेणु अधा माटी माने टिके 4 आंगुल छाड़ी करी उपरु माटी फिल करि दियंतु पूरा। ताले देखि नियंतु किपरि भाबरे मु फिल करूची, एहीपरि भाबरे फिल करि दियंतु। हाँ, तापर फ्रेंड्स, आमे एई गछरे कौन देबा जहाँफल कि माटी तो एक रे फंगस लगे ना बा पोक लगे ना, 2 रे आम गछटी एहीपरि भाबरे हृष्टपृष्ट होबा आउ बहुत सारा डाल सेथिरु बाहरिबो। चेरटी स्ट्रंग हेले ही गछटी भल बढ़ी थाए। ताहले चेर को स्ट्रंग करबा पई कि आमे एबे गोटे बढ़िया औषधटे बा मेडिसिनटे बा सारटीए दबा। ए देखंतु
କ'ଣ ନେଇଯିବା ନା ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଆଲୋଭେରାର ପତ୍ର। ଆଉ ସେଇ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକରି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ତାହାକୁ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭିଜେଇ ଦେଇ ତାପରେ ସେଇ ପାଣିକୁ ଆପଣମାନେ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହାକୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ କାଟି ଦେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଦେବେ ନା ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ଯେଉଁ ରସଟି ଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସେଇ ପାଣିରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଲୋଭେରାର ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକରେ ତ ଇଏ ସାରର କାମ କରିବ, ଗୋଟେ ଫର୍ଟିଲାଇଜରର କାମ କରିବ। 2ରେ ଗଛର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବ। ଆଉ 3ରେ ରୁଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଆଲୋଭେରା ପାଣିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଟିକେ ମାସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାକି ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଳ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ରହିଯିବ ଆଉ ସେଥିରେ ଗଛରେ ଦେଲା ମାନେ ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଡ଼େଇକି ଆପଣ ପାଣି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଶୁଖିଲା ମାଟିରେ ଯେହେତୁ ଗଛଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଇ ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୋକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାହା ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ। ଏ ଖରାଦିନେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବେଶୀ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ ଆମ ଗଛମାନଙ୍କରେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିପରି ଭାବରେ ତାହା ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଗଛଟି 8 ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ପତ୍ର ଦେବ। ଆଉ ନୂଆ ପତ୍ର ଦେଲେ ହିଁ ସେଥିରେ ପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସବୁ କଢ଼ ଆସି ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଗଛଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି ଆଉ ସେଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମକମଳର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ଆଗରୁ ଦେଖି ନେଇଥିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲଟି ମୋର ଫୁଟିଛି। ଆଉ ତାକୁ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖେଇ ନେଇଛି। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଭଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପଟ୍ରେ ଗଛଟି ଅଛି, ତେବେ ଗୋବର ଖତ ହିଁ କେବଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ। ଆଉ କଢ଼ ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ଆମର କଦଳୀ ଚୋପାର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଅଛି, ଏମିତିକି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ତାର ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ପବିତ୍ର ଗଛଟିଏ ଆମର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଗଛଟିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଲକୋନିରେ ବା ଗାର୍ଡ଼ନରେ ଏହାକୁ ଆଡ଼ ନ କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ଫୁଲଟିଏ ଆମର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଗଛଟି। ଆଉ ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ପାଇଁକି ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଆମ ଗୃହ ପାଇଁକି ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ମୋର ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୋ କରିଅଛି ବା ବଢ଼ିଅଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଫୁଲ ଏଥର ଆସିଯିବ, କାରଣ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଗଛ ଯଦି ଅଛି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।